FPV
first person view. Ini di atas video paling kecil. Ini dipanggil wing inverted. Saya jalan frekuensi 1.2. Audio preview. Kita pakai dia view. Okay. On remote. And this one. Audio hub preview. Ini dia akan spark kadang dia ada pasal dia high voltage. Kalau dia short memang very high. Video on. Yes, sir, it's on. Okay. Audio hub preview. Yang area fotografi penting macam mana? Kapal you ada banyak size medium, ini besar dia pada waktu angin dia boleh lawan, dia lah dia stable. Tapi keburukannya bila propeller besar dia getaran banyak vibration, banyak Audio hub preview. saya buat sendiri lah essentially. Dan another very important factor is the gimbal, and it's for I think 3 months only I own this. Before that I hard mount because I got tip. Keburukan yang dulunya Audio dia hub preview. horizon record, so I got to fly back. Kebaikan dia tak banyak masalah, it's mechanical ni. Yang ini bagus, tengok kebaikan dia cepat, dia lawan cepat. Ini boleh buat steady cam juga guna tangan. Keburukan dia pasal dia baru lagi, kadang-kadang dia sendiri jadi gila.